Raki ada keajunanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun apeta beten kaula sareng panjenengan sejo dari jalan kebuduan menuju ke pentran iki kadito ajaran agama Islam. Amin. Para Rabu sebeten kaula muljaki. Amin. Makin di bulan Syawal. Bulan Saban kita sombongan nggih. Oke. Kula panjenengan pun lestari apasah 1 bulan penuh nggih. Apasah lesan, apasah makrifat, apasah atih, apasah kopeng, apasah nafsu tanggiru. Masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi Gusti Allah. Sebulan pasah kula panjenengan apasah tadarus ditutup kelaban salat Idul Fitri. Nah, Jepun Gusti Allah dawuh ndak rembag